Et coucou YouTube, bienvenue, on est sur le marathon 24 heures pour fêter les 4 ans de la chaîne. Et on va lancer TheStanleyParable qui est sorti en UltraDeluxe édition. Est-ce que j'ai bien lancé la bonne version? Oui, c'est bon. Version UltraDeluxe, donc sortie il y a quelques jours. Je l'avais déjà fait il y a très très longtemps. Je l'avais déjà fait il y a très très longtemps. Vous ne voyez pas le chat parce que le chat est mort, ils ont tout cassé. Mais ils sont bien là, ils te disent bonjour. Ah là là, ah, bonjour YouTube, ah, incroyable, bisous. C'est vrai, hein, par contre, c'est vrai. Ouais, ça marche pas. Et du coup, on l'avait déjà joué quand il est sorti, il y a des années de ça, il y a 8 ans peut-être. C'est le jeu du Mindfuck, tu connais pas, c'est vraiment très très cool. Et donc on va redécouvrir parce que je me souviens pas du tout. Surtout qu'ils ont rajouté d'autres fins, donc ça va être incroyable. Avez-vous déjà joué à Stanley Parable? La réponse c'est non. Je m'en souviens pas. Je sais pas ce qu'il faut dire. C'est déjà la merde. C'est déjà la merde. Parce que ça se trouve en vrai, ça c'est juste pour te foutre dans la merde. En fait, ça ne change rien, tu vois. Donc on va dire non, on va dire non. Pour vous. Déplacez le curseur jusqu'à ce que l'ordinateur soit à peine visible. Ok, je vois ce que tu veux dire. Okay. Là, c'est à peine visible. Putain, la musique. L'heure actuelle 2h09. C'est le genre de bail où même là, tu vois, il est déjà en train de te troll le jeu. On en est déjà là. Moi, attention. Parce que ça, il est censé le savoir. On est à 2 AM, par contre. Ouais. Il est censé le savoir, tu vois. Il pourrait chercher l'info lui-même. Ça se trouve, c'est juste pour te brainfuck. Tu vois, on en est là. je vous dis, ce jeu, il est incroyable. Remarque, les paramètres d'accessibilité sont accessibles depuis le menu principal. Il est déjà en train de nous la mettre. Tu vois le délire? Pour son branle. Ça ne sert à rien de savoir ça. Je trouve ça trop bien. Même là, je trouve ça trop bien. LV, ok, on est déjà au max, ok. Révolution... Ouais. On sait pas ce que c'est la raison, ça doit être bien. Ça doit être très bien. En avant, en arrière, gauche, droite. Ah, c'est pas grave. Sauter space, on s'en fout. Vidéo, audio. Peut-être baisser un petit peu. Général, champ de vision. On va se mettre un petit peu plus de champ de vision parce que j'aime bien ça. Le champ de vision. Sensibilité de la souris, on va baisser un peu toujours. Sensibilité de la caméra, j'imagine que c'est pareil. Et retour. Commencez. The end is never the end is never the end is never the end. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Et donc là, par exemple, Stanley se leva et sortit de son bureau. Ça, c'est la voix qui me dit ça. Mais si j'ai pas envie de sortir de mon bureau, qu'est-ce qui se passe? Joyeux marathon. Salut Longue Napo. vie à la forge. Grand sourire. Yes, sorry DJ Rockin, my brain is melting right now. Welcome in, by the way. Merci Napo pour les 25 mois. Je veux juste voir si jamais la voix off nous dit... Il est sorti quand même de son bureau. Il faut bien... Alors là pour le coup je vais vraiment pas trop discuter parce que tout va se passer dans la narration et il faut pas que je loupe trop de
Même vous, essayez d'être attentif à ce qui va se passer en termes de... ce qui va être dit, en fait. Rien n'est laissé au hasard. Il y a 5 lignes sur l'écran? Comme ça. Bon allez, on va sortir quand même. Peut-être pas la première soirée. Oula, attends. Je peux pas descendre plus que... Ah putain, c'est pas très grave. Ah non, je sais. On va régler ça. Par contre, la sensibilité de la souris, ils s'en bat les couilles. Au pire, je vais jouer à la manette. Hein. Je vais peut-être jouer à la manette en vrai. Attends, est-ce que ça marche? Ouf, ah ouais. Par contre, à la manette, du coup. On va jouer manette. Pour une fois. Et là, les 10... Ok. Ok, nice. Ok, là, on peut s'accroupir avec L1. L2 aussi, pareil. Et je sais pas ce que c'est pour sauter. Pour l'instant, je sais pas. Ok. Parti. Oh, c'est mieux, on peut contrôler la speed. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. The meeting room. Peut-être que j'ai loupé le mémo. Le meeting room. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai éteint le PC de ma collègue. J'ai éteint le PC de cette personne-là aussi. Il y a peut-être des choses à faire avec l'extinction des PC. Ah oui, les sous-titres, ça dépasse, my bad. Oui, je peux mettre ma tronche en haut. Je peux presque mettre ma tronche en haut. C'est quoi, on va passer sur ça. Ça vous va comme ça? Attendez. Excusez-moi. Et le chat pixel, on va le mettre ça ici. Hop. Arrête mon days. J'aime pas les lundis. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Allez, on va être sympa. Pour la première, on va suivre la narration. On va prendre la porte de gauche, il dit. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Il faut sortir Chris du placard à balai. C'est pas fini. La tâche n'est pas finie apparemment. Il faut trouver quelqu'un pour synergiser les papiers. Et maintenant, les papiers sont trop synergisés. Il faut virer le mec des papiers. Il faut embaucher quelqu'un pour virer le mec qui synergisait les papiers. Qui a bougé mon bureau? C'est quoi le truc flouté en bas? Ah bah, où ça? Bah c'est pas flouté, c'est sur le tableau. Le futur, c'était hier. Mais demain, c'est maintenant. C'est ce que je dis à chaque fois quand les gens ils arrivent, ils disent bonjour et bonne journée. Je fais, non, souhaite-moi bonne nuit, même s'il est 6h du matin. Il ne sera demain que lorsque j'aurai dormi. Logique. Ok. Oula, attends, c'est quoi ça? 417. Ouh. 417. C'est moi 417. 405, 481, ok. Il y a des indices. Il y a des indices. Dans les étagères. Okay. On y va. Ici, il y a Chris. Ah. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Les gens ferment les portes à ma place. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Faut que je monte.
Parce que c'est ce qu'il dit. Et t'inquiète pas qu'on fera tout exactement l'inverse la prochaine fois. Les chiottes du boss. De la thune le matin, de la thune l'après-midi, de la thune pour le petit-déj. La thune, ça fait plaisir. Oh. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an Bisous, Finel. indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ah. Stanley est trop con. Je pouvais pas le savoir. Du coup, je m'en vais. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Tu vois le délire, déjà. 2845. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'il nous dit un autre truc encore? Si on est vraiment trop con. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Well, whoop-de-doo. Ok. Vous inquiétez pas, normalement il n'y a pas de jumpscare dans le jeu. C'est pas un jeu d'horreur. J'avais dit que je jouais la première en écoutant bien le narrateur. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tous. Attendez, petite pause dans la VOD. Petite pause dans la VOD. Voilà. Let's go. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Et on est donc arrivé dans la salle de notre boss, vide aussi, et la voix nous a dit il faut appuyer sur tel ou tel bouton pour ouvrir une porte, et là on vient juste de descendre. On a pris un ascenseur, on est dans les souterrains a priori de notre boîte, on sait pas ce qui se passe et on vient juste d'arriver là. Escape ou Mind Control Facility? Il a dit quoi? Merde, Mind Control. Attends, mais ça c'est une défaite. Y'a pas de jumpscare. C'est lui qui a peur, coucou. Ça va nickel, moi, ça va nickel, merci. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Oui. Il a la strength to find out. C'est un peu... J'avoue, c'est totalement cérébro, merci. Alors que vous, c'est les bros! Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Pas beaucoup de gens qui sont virés. Moi, je suis quel niveau déjà? Je suis quel personnage? Personnel? 417? Non. Merde, c'est quoi notre numéro? 427. Pas loin. 427, il me dit quoi? Il s'en branle, c'est pas nous. Ok. Matrix un peu aussi. Et voilà, donc on va questionner pas mal notre relation à ce qu'on voit, la réalité, qu'est-ce qui est le jeu, qu'est-ce qui est pas le jeu. Had Stanley really been under someone's control all this time?
Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Merci Kepper. No. He refused Oui, un écran to bizarre believe par là. it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. No. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Et comment on fait? Il va nous le dire. Là-bas on peut monter. Attends. C'est quoi? Numéro 1. 2. C'était quoi? C'était quoi déjà? Merde, c'est... Je voulais juste... c'est peut-être en dessous. On peut pas régler le gamma là? C'est déjà foutu? Merde. Ah putain, j'ai pas le gamma, tant pis. Ok, j'ai vu le numéro 5. Ça veut dire qu'il y a le 2 et le 3 et le 4, quelque part. On a déjà le 2, pardon. 3. Ça doit pas être dans l'ordre, c'est trop simple. Il est où le numéro 4? 3. Vous avez vu le 4? Le 4 là-bas, je vois pas le 5. Enfin, je vois le 5, mais je vois pas le... Ah, il doit être là. Putain, et on peut pas monter là? Je devrais pouvoir, mais il y a une puerta. Il y a une puerta, je peux pas y aller. Ok. Mais on est d'accord que c'est pas normal ça, le res par res. Ok. Je vais le détruire. Je vais détruire. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. On met off. On avait dit qu'on suivait pour la première fois, on est sage et on suit le narrateur. C'est un jeu d'énigmes. C'est bizarre de définir ce que c'est. Blackness and a rising chill of uncertainty. Pas vraiment. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? J'ai l'impression que celle-là, je l'ai faite très longtemps après cette fin, quand je l'avais jouée la première fois. Did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Exactement. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. C'est un écran.
Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Terminer le jeu. Bah voilà, le jeu est terminé. Il y a quelqu'un qui m'a dit justement, il m'avait dit bah le jeu il se termine facilement. Bon bah yes, c'est vrai que là c'est terminé. Hein. C'était bien hein. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Laisse un petit pouce bleu YouTube. Bien entendu que non. Ce n'est pas terminé. C'est même seulement le début. Parce que là on vient de se retéléporter au même endroit. Ok, on a terminé le jeu. Mais on vient de se téléporter au même endroit, exactement. Ça n'a pas de sens. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Et c'est là que ça va commencer à être rigolo. Attends. Okay. Donc là, il y avait ça. Okay, c'est le même endroit. 424. Je suis sûr qu'il y en a un. Ah. Awaiting input. Quoi? Je peux pas. Je peux pas taper les autres inputs? Ah, faut peut-être le faire en plusieurs fins. Marrant. Ok. C'était un peu court quand même, 15 balles pour ce jeu, c'est cher. Non. Je vais dans la porte de droite. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Je crois que la toute première fois, il y a longtemps, j'étais là genre en mode « Oh, je veux pas l'écouter je suis trop un rocker Perdu. Je suis trop un rocker, moi je veux pas écouter ce qu'on me dit !» J'ai continué. « Oh, encore je vais pas écouter parce que moi, je suis le libre arbitre plus intelligent, je vais pas écouter. Je suis sûr que tout le monde, ils écoutent le jeu. Et pas moi. Et c'est pour ça que cette fin-là, je crois que c'était une dernière fin que j'avais jamais fait. Le 6000 balles. Yes. Ma maman a dit le 6000 balles. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Non! Entrez pas à la première porte! Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not jump from the cargo. Lift while it's in motion will cause death. Penalty for jumping off the cargo lift. $5000 ? Si je meurs, je paye $5000. Logique. Allez, bien entendu. Bien entendu. Perhaps we've gotten off on, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. C'est rigolo quand même. All of his co-workers were gone. Bravo, connard. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, c'est ça. Il y a plusieurs trucs à faire sur plusieurs séries, j'imagine. Sur plusieurs... yes. Donc tu vois le délire. Faut qu'on teste des trucs à chaque fois. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Speedrun. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the Il avait pas dit meeting ça la room. première fois. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. But eager to get back to business,
Stanley took the first open door on his left. Non! Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Il faut une carte ici. Je sais pas si on pourra avoir une carte. Allez, on se jette pas. On se jette pas. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Non! Je ne t'écoute pas! Je suis le maître de mon propre destin! Ni Dieu ni maître! Seul Dieu peut me juger! Je l'ai tatoué sur mon bras! Il a dit quoi? Il a dit red door? Il a dit qu'il fallait que je prenne la red door? Merde, j'ai pas vu. Putain. Il a dit la red door, ok. Non! Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Non! Ah! Vous n'avez pas dit I le mot? still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Non! All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've Oui. chosen? Well, don't let me stop you. Il va me remettre une porte rouge, ce bâtard. Attends, il se passe quoi du coup dans l'autre sens? C'est trop drôle. J'adore. Je vais recycler les 3 modes PS+, let's go. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Il y avait ça dans le premier? Non mais c'est normal, ça se trouve c'est comme Madaron, tu sais, genre, c'est les gens qui découvrent Twitch et ils sont perdus, genre vraiment. Ils savent pas ce que c'est, les bails et tout, faut être patient avec, c'est un peu relou quoi. Ça me dit quelque chose? Ça y était déjà? Ok. Par contre, du coup, j'ai spammé le saut, il y a marqué dans les contrôles, en fait, je viens de me rendre compte que ça se trouve, il y a aussi un troll là, il y a marqué, dans les contrôles en tout cas clavier, il y a marqué le saut, il y a la touche pour binder pour le saut, je crois que c'est, je sais plus, space, et en fait, quand tu spammes espace, il se passe rien. Et du coup, là, je viens de spammer. Il me dit, l'achievement, je viens de débloquer un achievement, je sais pas si vous l'avez vu, il y a marqué, vous ne pouvez pas sauter. Du coup, je trouve ça trop drôle, en vrai. C'est genre, ouais, les gens comme toi et moi, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? En général, tu vas regarder les contrôles vite fait, ou un truc du genre, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai vu qu'on pouvait sauter, j'étais, ah ouais. Et en fait, non. C'est juste du troll partout. Il y a du troll partout. Je trouve ça incroyable. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ah, pour l'instant, je vois pas la div, donc 3. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Trop drôle. Et Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version.
And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Quoi? Ça aussi, ça y était? Mais non, c'est des conneries, ça. Ouais, c'est des conneries. Il y a 21,3 personnes qui ont skip. On livre worse 3%. Si, les pires 3% des joueurs ont pris la porte bleue. Mais non, c'est pour se foutre de ma gueule. This is you. Le dernier. C'est trop drôle en vrai. Je pense que c'est full fake. 98,9% des joueurs sont plus séduisants que Stanley. C'est vachement précis. Bonne nuit, ça risque, des bisous, merci encore. Va mourir en paix. Rappelle-toi, demain, si jamais t'es réveillé, ça ferait plaisir de t'avoir encore en vocal ou faire du petit Fall Guys ou quoi. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. Oui. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Je suis sûr, il y a une fin. Je suis sûr, il y a une fin qui t'oblige à jouer 4. Oh, le bâtard! You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience. Oui, il y a un truc qui dure 4 heures, il faut le faire pendant 4 heures. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Oh, c'est Firewatch! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Ça, c'est nouveau. Yes, that must be it. Ah, ça me donne trop envie de rejouer. En plus, j'avais envie d'y rejouer. Experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley, and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Who Firewatches? The Firewatch. Ah, je faisais ça quand j'étais au lycée, là. C'est ce genre de dessin, là. Au collège, plutôt. C'est incroyable, j'adore. Attends, il y a marqué quoi? Who Firewatches? The Firewatch? Qui surveille les gens qui surveillent, en gros. Ah, c'est incroyable. Vous avez déjà fait Firewatch, le jeu? C'est bien Shoshoni, c'est bien au même endroit. Incroyable BO, d'ailleurs. Mais je pense... C'est pas la même boîte qui a fait ça, si? Non. C'est pas la même boîte qui a fait Firewatch. Firewatch, trop bien. Vraiment incroyable. C'est pas la même boîte qui a fait ça. Oh no. No, it can't be.
Putain, mais c'est incroyable. Ça, It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Non. Thank goodness, Stanley. What a C'est un peu le close Truman call. Show, tu vois, le jeu. You nearly wandered off into that C'est un peu ça l'idée that du big, truc aussi. open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Non. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I had in Oh mind. merde. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be Attends, il y a marqué quoi? phenomenally impressed. Il y a marqué Rocket League. Ah oui, il y a vraiment marqué Rocket League, quoi. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but Mais non, il y a la obviously there's Pivotal no Blob racetrack. Patrouille. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Mais non, c'est des goals, c'est pas des Here's the touchdowns. ball. Ferme-la. Have fun. Oh, les mêmes bruits. Ah, fun. Mais ouais, mais il y a pas de... Je vais faire une grosse tête. Go. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely le vieux bruit. multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls! Ah non, mais là, je pense que ça, c'est nouveau, par contre. Oui, ça, c'est nouveau, ça, je Are you sais. enjoying this, Stanley? Enfin, moi, en tout cas, je m'en souviens pas du tout du premier de Is ça. this a real Je video suis game? quasi sûr que c'est nouveau. mais- Well, I sure hope you're having a good time because guess what? Par It's contre, non, c'est over. juste... Je voulais savoir si That's Firewatch... right. Your Qui little était son derrière comes from Firewatch? me. C'est peut-être... This is Je me sais. my game, Je pense pas and que ça what soit I la say même boîte, du coup. goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. Non, See how you'd like je it veux when bien, I'm ouais, not John. around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. The girl, J'aime trop. À l'original, vu la date de sortie, tu allais dans Minecraft et Alors, Ah, peut-être Portal, je me souviens. Mais... Ah, peut-être que Minecraft, je me souviens aussi, ouais. Maintenant que tu le dis. Ah, putain, merde. Donc, on n'y retourne pas. C'est juste qu'ils ont remplacé un placeholder. Bon, bah, je vais mourir, alors. Je ne regarde pas ma propre mort. Je refuse. Hold on. What are you doing? Bah, je me fais chier, gros. Voilà ce que je fais, gros. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Le silence. Ouf. Je pensais pas que j'allais tomber. Ah oui, d'accord, on est très bas, quoi.
C'est dingo. Qu'est-ce que... What? « 427 » C'est pro... Non, j'allais dire c'est première, c'est pas du tout première. C'est un truc de... pour faire la 3D et des trucs comme ça, non? Tu es tombé bien bas, Stanley. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Minimoa qui chope Elden Ring, let's go. Hey, Ton Skipper, trop bien, Punchy. Tu me diras ce que t'en penses, mais je l'avais dans mon viseur. Je l'avais dans mon All of viseur. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Back to the Perhaps he had beginning. simply missed a memo. Fuck. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ça fait quoi si on revient dans... Ah, t'allais choper le... Merde. Bah, écoute. C'est la vie. C'est le jeu. Et le input à rentrer, il est où alors du coup maintenant? Peut-être pas revenir. Je l'ai pas vu ici. Merci Opu, merci d'avoir été là. J'espère que vous pouvez vous faire plaisir un peu. Je sais pas si... Ah oui, un petit point là, un petit point modo sur le shop. On en est où? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Je vais finir à droite, je vais finir à Stop droite. by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was Reste plein de sublime, choses. Ok. a work of art. What but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. En fait, il y a plein de trucs qu'on devrait refaire. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. On va aller tout droit Look, cette fois-ci. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about Yeah, DJ nothing Rockin'. but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. Non, Guyot, t'inquiète. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. Ça dépend ce que c'est. This is it, Stanley. Your chance to redeem Ça dépend ce que yourself. c'est, Guyot, c'est quoi? To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Est-ce qu'on vire les articles qui sont sold out? Ouais. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Encore le Oh, Stanley, 427. is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Est-ce que je bringue? Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day.
Gotcha! Fils de... Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want Ah, to le commit their life bâtard. to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Le bad. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Je suis obligé d'appuyer sur à gauche, sinon il n'y a rien qui se passe. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Quoi? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. C'est tellement turbo méta. Pour préparer le dîner. Si j'appuie sur A. J'appuie sur un autre bouton, rien ne se passe. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. C'est en train de se retransformer dans mon bureau. Round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the StanleyParable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Mais je n'ai pas de femme. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. C'est le jeu vraiment turbo méta, quoi. The more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. C'est trop bien. B. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Je l'ai fait. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. C'est un remaster. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried.
Je me souviens de ce truc, veuillez mourir, je l'avais screen, exactement comme ça. Ça va me revenir comme un flash. La musique. Et je l'avais mis en cover Facebook à l'époque. J'avais juste marqué « Veuillez mourir ». Personne savait d'où ça venait. Je passais pour un énorme connard. Mais, mais ça m'allait super bien. Genre, bah, va mourir. En fait, s'il vous plaît, veuillez mourir. Énorme. Il y en a un avant, et celui-là est un remaster, mais un remaster assez peu conventionnel à l'image du jeu. Voilà. Salut Arrête, comment tu vas? C'est une salami, hein, j'ai pas vu une salami là-bas. Et Frenchley, coucou. Pouf. Je peux toujours pas sauter. Okay. Y'a plus personne qui parle. Ah, si. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Memo. Wait a minute. Wait a minute. C'était pas dans ce sens-là tout à l'heure. Non. C'est inversé. On est d'accord que là c'est inversé. C'était à droite tout. Oui, sûr. Sûr, c'était à droite. Je tournais à droite. Ah le bâtard. Et je pouvais revenir derrière. Là c'est bloqué. C'est pas la même. C'est pas la même. Putain, c'est pas la même. Heavy breathing intensifies. Oh le bad. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Est-ce que si je refais exactement ce que je viens de faire là, on va avoir la même ou pas? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley perfectly en vrai, j'ai envie de voir. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Il peut pas nous remonter la même chose. Après, c'est vrai que c'est long. Mais en même temps, justement, est-ce que ça serait pas parce que t'aurais la flemme de trop taper exactement la même fin qui t'emmenait nulle part? Au pire, attends. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Il y avait pas un autre truc là-bas? Si, il y a un choix. Je vais pas répondre à ma meuf. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. I'm asking, this is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Je ne répondrai pas au téléphone. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. No! To reach out to her. No! If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Non! Par contre, le truc... Ah, Kingsbird, trop bien, tu vois. Au plus, il y a vraiment un très bon feeling, je trouve, sur la mécanique de vol. Tu me diras ce que t'en penses, mais... N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez des jeux, si je les reprends... Enfin, ça m'aide à savoir si je les reprends ou pas pour les prochaines éditions, tu vois. Ah oui, Matrix, j'avoue. Je viens de tilter, bien vu, Alex. Effectivement. Tu crois qu'au bout d'un moment, ça s'arrête de sonner, parce que... Non, mais je vais pas décrocher, frérot. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Salut, Colireux. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Oui. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Bon matin. Stanley picks up the phone, he's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Oh. Le sixième mur qui est cassé. So mistaken.
This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Aïe aïe aïe. Oui, c'est trop bien, l'ami Kazem. C'est pour ça qu'on fait, hein, d'ailleurs. C'est pour... Attendez. C'est à 4 heures, hein. C'est ça, à 4 heures du mat, on avait dit Rogue Legacy. Oui, moi j'ai du mal à croire qu'en 2 heures, le jeu il est torché. Ou alors, si tu le torches en 2 heures, c'est que t'as, je pense, pas compris l'intérêt du jeu. Qui est justement de pousser, en fait. Essayer de pousser le scénario, de pousser... de voir où est-ce que tu peux sortir. Quelles sont vraiment tes libertés? Est-ce que t'as vraiment une liberté, finalement? Est-ce que t'as vraiment un choix? Ou pas? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Tu connais tout et que tu rushes, oui, mais ça veut dire que tu l'as déjà fait au moins une fois. Halfway through the story, that story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative. Je pense qu'il y a des gens qui passent à côté du délire. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Moi j'adore ces trucs comme ça, qui te font questionner sur... C'est pour ça que j'adore Rick et Morty, tout ça, tout ce qui te fait questionner en fait sur la réalité, sur le... qu'est-ce que les choses? Qu'est-ce que la vie? Pourquoi en fait? Différentes dimensions, qu'est-ce qui... Non. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Door on the left, il a dit celle-là. Hein. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Je sais pas quoi faire du coup là, tu vois, c'est... À quel moment tu l'écoutes, à quel moment tu l'écoutes plus. He entered the door on his left. Et là, je sais pas, j'ai trop envie de faire le con. Mais là, j'ai fait le choix. Je refais un choix. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Oh mon Dieu! La matrice est en train de se rompre! J'y retourne! Et ça,
Chaussons hippopotame. Le son qui glitch. Non, j'aime pas trop les jeux d'horreur, parce que en général, les jeux d'horreur... En fait, j'aime bien les jeux d'angoisse. J'adore ça, d'ailleurs, tu vois, j'adore tout ce qui est Lovecraft, en vrai. Mais, par exemple, je faisais du jeu de rôle Cthulhu. J'adore tout ce qui est angoisse. Le gore dans les jeux et dans les films, je supporte pas, parce que je suis trop empathique. Et du coup, je souffre à la place de la personne, donc ça m'insupporte. Les films d'horreur où il y a genre des jumpscares et tout, je supporte pas les jumpscares, parce que je fais du montage. Donc je vois venir les trucs et souvent j'imagine bien pire que ce qui se passe vraiment et ça m'insupporte. Genre les trucs avec tu sens qu'il y a un élastique qui va te faire péter dans la gueule, moi ça m'amuse pas. Genre quelqu'un qui arrive vers toi qui fait comme ça avec un élastique, tu le vois venir et le mec il fait ah mais à tout moment je vais le balancer. Alors t'as eu mal ou pas? Voilà. Ça c'est pour moi c'est ça un film d'horreur mal foutu avec plein de jumpscares. Mais par exemple des bons films d'horreur type je parle de film parce que pour un jeu, c'est le même genre de truc que tu ressens ou que tu essayes de rechercher plutôt. Mais par exemple, un bon film d'horreur, pour moi, c'est Hérédité. Voilà, Hérédité, nickel, je trouve ça trop bien. Un mauvais film d'horreur, ça va être je sais pas, un film où il y a des jumpscares. Et ça me plaît pas. Mais un film d'horreur que j'adore, par exemple, Tel Overlook, mais je l'ai plus. Shining, trop bien aussi. Parce que l'angoisse, parce que l'ambiance et tout, j'adore ça, tu vois, je trouve ça trop cool. Mais dans les jeux comme ça, c'est pareil. Si je sais pas s'il va y avoir du jumpscare, en vrai, j'aime pas. Parce que j'ai pas envie d'avoir de jumpscare dans un jeu. Ça m'énerve en fait. Je trouve ça pas drôle. Et donc les jeux, c'est pareil. Mais avant d'y jouer, tu peux pas savoir. Parce que si tu sais en général pas si tu vas avoir du jumpscare, de l'ambiance. It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless. What am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. Live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Non! I have to. Non! Je pense au chapitrage de cette vidéo. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. Il est trop bon, hein. Le narrateur, il est vraiment trop bon. Ouais. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Toujours pas, frérot. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Ok, bon là... Behave exactly as Stanley would. That means choosing Là, responsibly j'ai plus le choix. and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Salut, All right. Jack Morback. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Toi aussi qui ai peur. Midsommar, je l'ai toujours pas vu. Faut vraiment que je remédie à ça. Ça a l'air incroyable. Je crois que c'est les mêmes gars qui ont fait ça. On se demande combien de temps. Ben, apparemment, il y a un achievement. Je l'ai pas fait à l'époque, mais là où il te dit, c'est un jeu, tu sais, le jeu avec le bébé. À chaque fois que tu appuies, le bébé il se barre. Il a dit, on commence vraiment à comprendre l'intérêt du jeu quand on le fait 4 heures d'affilée. Sauf qu'à chaque fois que tu appuies sur le truc, comme ça, c'est horrible. Et puis, il faut appuyer dessus toutes les 2 secondes, comme ça. Et je crois qu'il y a un achievement pour ça. Et de cool, t'es obligé de le brute force. Soit tu le fais vraiment, soit tu le brute force comme ça en appuyant le truc. Je crois qu'il y a aussi un truc, faut jouer au jeu, je sais pas combien d'heures dans les achievements, il y avait un truc comme ça. Où je sais pas, il y a des trucs débiles comme ça. Est-ce que tu vas vraiment le faire? C'est parce qu'ils te le mettent dans les achievements que tu vas le faire? Et du coup, tu poses la question. Tu te dis, mais attends, ils ont mis ça dans les achievements, mais est-ce que ça va vraiment marcher? C'est ça le truc, c'est que le jeu te fait réfléchir sur... Mais c'est pas parce qu'ils l'ont mis dans les achievements que du coup c'est vraiment dans le jeu, parce que le jeu sort même de son propre médium en fait. Il va te niquer le cerveau jusque chez toi, dans ta chaise, dans ton fauteuil. Et là tu fais, mais non, mais c'est incroyable! Je trouve ça trop bien. Je te conseille de lire les achievements de celui-là, tu crois? Attends, on va regarder parce que comme ça, nickel. Les achievements, en vrai c'est intéressant. Afficher tous les succès. Surtout qu'en plus, à mon avis, ils sont même pas dans les secrets, je pense. Alors, tes achievement description, replace this. Voilà, typiquement, succès test à ignorer. Par exemple, tu sais pas d'où ça sort. Ça ne veut rien dire. Tu vois, le jeu, je trouve ça trop bien, parce que le jeu, ils réfléchissent en dehors même du jeu lui-même, tu vois, ils réfléchissent même avec les achievements, le Steam et tout, je trouve ça dingo. Engagement. Jouer à TheStanleyParable pendant tout un mardi. Ça ne veut rien dire. Mais du coup, je crois que ça marche vraiment. Si tu laisses tourner le jeu tout un mardi, peu importe ce que ça veut dire, pour être sûr, faut le lancer 25 heures, quoi. Tu le lances un lundi soir. Et ça se trouve, ça marche vraiment. Je sais pas. Il y en a un qui s'appelle 8888. C'est sûrement un achievement, en tout cas. Cliquez 5 fois sur la porte 430. Ça ne veut rien dire aussi, mais vu que tu as lu les achievements, tu vas dire, je vais essayer. Et ça se trouve, en le faisant, il a fait, ah, bah alors, t'as voulu faire un achievement et ça sert à rien. Du coup, t'auras même pas l'achievement. Peut-être, c'est pas. Il peut te niquer la tête jusqu'au bout, le gars. Sprint. Terminer TheStanleyParable en moins de 4 minutes et 22 secondes. Temps de chargement non compris. Trop drôle. Champion du monde de paramétrage. Placer tous les curseurs de réglage de menu sur tous les chiffres disponibles. Attends, quoi? Placer tous les curseurs de réglage du menu sur tous les chiffres disponibles. Ne jouez pas à TheStanleyParable pendant 10 ans. Voilà, c'était celui-là. C'était celui-ci. Ne jouez pas à TheStanleyParable pendant 10 ans. Donc l'autre, je crois qu'il y était déjà. Ils ont doublé, c'était 5 ans avant. Mais non. Ils ont doublé. Faut rallumer le jeu 10 ans après. Mais c'était 5 ans avant. Ouais, j'ai le 5 ans. Oh, mais attends, ça veut dire que l'autre, je peux l'avoir aussi, du coup. C'est pour ça que je l'avais jamais terminé à 100%, je me rappelle maintenant. Du coup, ben oui. Donc ça veut dire que là, si je lance l'autre, il va me marquer, va jouer dehors. On testera après. On testera. C'est du génie. Ben ouais, mais ouais, en vrai, c'est très bien vu. C'est très bien vu, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais ça déglingue. Ah non, pardon. On avait dit qu'on allait là. Changer la date du PC, je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas. Il y a d'autres gens qui y ont pensé, je crois, mais ça marche pas. Quoique, peut-être. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Alors, let it ball up inside you, reason covers off on a super human. T'es quitté passive aggressively en over, ok, on s'en fout. Ça sert à rien de. Cette fois-ci, elle est fermée. Coming to a staircase, On peut plus descendre. walked upstairs to his boss's office. Quand est-ce que tu te dis en voyant ça au jeu? Bon, bah, dans 10 ans, c'est ça. Ça rend ouf. Là, il n'y a plus les chiottes, il n'y a plus marqué les chiottes. Ok, il n'y a plus marqué les chiottes.
éteint. Il y a une salle derrière. Ok. Ah! C'est pas la même. C'est pas mal. C'est pas la Stepping même. inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Je sais pas que ça marchait, ouais, peut-être, ok. Je crois que j'avais essayé de le faire, ou je sais plus. Peut-être que je l'avais fait, je sais plus ce qui me manque. Stanley spoke the code. Allez, c'est bon. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Attends. Nightshark I'm sorry, is there a problem? 115. You didn't mishear me, did you? Mais je peux pas. Please speak the code into the receiver. Ça se trouve c'est Otherwise we ça. can't get on with the Mais il story. m'entend pas This le is jeu. a Le jeu n'est crucial pas branché. step. Le jeu il est pas branché. One Shark 115. Je sais pas sur quoi il est branché. Peut-être. Okay, fine. You're not gonna do it. Mais non. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to Ça me see fait what I penser à had to show Psychomantis you, dans then why did Metal you Gear. come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Mais... he came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Salut les chauds. Ça va toi? Stanley, please. Ça va nickel. Merci. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Et le jeu commence. Maintenant! Is everything all Ah non, right? c'est la fin. Mais je pense que c'est plutôt le début. En This vrai. is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. Ouais, t'arrives... En fait, ça fait 1h13 qu'on y joue. I need this. Mais c'est un peu le début The quand même. story needs it. So, you hear me? Are you there? triste. Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Ouais, c'est pas vraiment un jeu, c'est difficile à décrire. Hein. La tristesse d'un narrateur qui ne peut narrer. Que personne n'écouterait, finalement. C'est ça. Effectivement. C'est bien dit. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I Il pleut? wanted. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a ASMR. trace of his co-workers. Oh, c'était ASMR. Oh, j'adore. Bilibouip. Bon, ok. Est-ce qu'on accepte tout ce qu'il nous dit? Vas-y, on fait ça propre. On fait exactement comme il nous dit. Par contre, je cherche toujours le troisième input, là. Je vais retourner là.
La version UltraDeluxe est sortie sur console, peut-être, ouais. Sûrement. Je crois que j'ai vu ça passer. Attends, c'est quelle porte déjà? 430. Oh, please. Are you really just doing this for the Je achievement? l'ai dit! Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Je spam! No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Ok! Il va se foutre de ma gueule comme ça longtemps. C'est quoi ça? 417, c'est où? 417. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Attends, c'est la même? C'est la même? C'était 430, 437, c'est pas là? C'est encore plus loin, c'est ça? Ouais. Non? Si? Ouais, je sais plus. 400... Non, c'est derrière. 437. Si, ça peut être derrière. 416, 415, c'est pas là. C'est où 430? Ils se foutent de notre gueule, il y en a pas? Il y a pas 437? Putain, si. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Tu vois, et c'est du génie, c'est du génie. C'est comme dans, pour ceux qui connaissent pas, Metal Gear Solid, le premier. T'as un ennemi qui fait du contrôle mental, il s'appelle Psychomantis. Et du coup, de temps en temps, dans le fight contre le boss, qui est plutôt stylé en plus d'ailleurs, il contrôle ton personnage. Mais pour éviter qu'il fasse ça, et t'es obligé de le battre comme ça, je crois, t'es obligé de prendre ta manette, la débrancher, et la mettre dans le slot 2. Et je trouve ça incroyable. Et moi, ça m'avait niqué le cerveau à l'époque, j'ai fait... Wow, c'est dingue. Le truc où bah, il peut plus le contrôler. Puisque il est pas... Tu vois, la manette, elle est ailleurs. Et c'est exactement ça. Et c'est vieux, hein, comme jeu. Hein. C'est quoi? C'est, allez, 80... 96? Non, peut-être plus. 97, 98, un truc du genre. Et j'étais là, genre... Pouah, genre, quoi? Genre, quoi? Merde, c'était combien? Merde, j'ai oublié. 415. 415. Now, back to door number 437. Il y avait d'autres trucs comme ça, il y avait un code marqué sur la pochette aussi pour la radio. What? Je m'en souviens pas de ça. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Tellement. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. C'est en train de venir. Vas-y, let's go. Okay, now go climb on employee 419's desk. Oh oui. Oh oui. Ah, climb. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. Pensez à la voix de Moss. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. Oui. L'excitement de la narration, alors que c'est nul ce qu'on fait, mais... Finish it off, Stanley. Oui. 5 clicks on door Oui. 430. Yes, we did it. Oh, wow. That felt amazing. On a l'achievement. You really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. C'est pas celui qu'on a eu? Only a few minutes non, ago, okay, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really? What are you thinking? Vous inquiétez pas, by the way, hein, je réponds que maintenant, mais Ouin, il fait comme tout le monde, il est là, il a des points parce qu'il participe d'une manière ou d'une autre, et c'est tout l'intérêt, donc s'il y a des gens qui se prennent des jeux, bah, c'est tout l'intérêt du shop,
laissez-les prendre des trucs, ils les ont gagnés d'une manière ou d'une autre, ces points. Donc, let's go. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas gagner des points? Je sais pas comment. Tiens. Faudrait que je vous trouve des petites questions à la con comme ça, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Des petites questions à la zob, genre... Let's go. C'est la musique devinée par Victrix. Firewatch, trop bien. Shazam l'avait. Je sais pas, il suffit juste de dire Firewatch, let's go. C'est bon, du coup, on a gagné. On a gagné. J'ai mis 3 buts. Trop bien le jeu. Mais oui. Si même StanleyParable fait une référence à Firewatch. On fera des covers un jour de... Allez, on y va, c'est bon, tais-toi. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Allez, on descend. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Faut aimer le style, ouais, mais c'est mignon. Stanley C'est mignon, just quoi. couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. C'est le même truc And as depuis tout à Stanley l'heure. pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. Il manque de la peinture, He tout à l'heure, il y en just avait pas. hadn't found the Il y en avait, words je veux for dire. it. I'm dreaming! He yelled. This is all a Il y dream. avait ça au sol tout à l'heure? Il y a des trucs qui changent. What relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. Peut-être pas. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Ah ouais, les choses, ça te met mal à l'aise? He imagined himself le vol! soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. T'inquiète pas, il y a toujours pas de... Il y aura pas de jumpscare, je pense. Head, dictating everything that I'm doing and thinking. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving C'est vrai que c'est un peu angoissant. Je peux believing comprendre, mais je that peux if comprendre. he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Oui. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself.
I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for T'imagines, il n'y a rien dans ce jeu. Hein. Il n'y a rien et en même temps, il y a tout. And then she turned and ran. C'est une masterclass, hein, vraiment. C'est juste une voix off et un bon scénar. Enfin, un bon scénar, une sorte de script, quoi. Et c'est tout. Le jeu, il pue la merde, quoi. En termes de purement graphique, il n'y a rien. Il y a 3 assets. Il y a 2 moves. N'importe qui est capable de te sortir un jeu comme ça en ayant fait 2-3 recherches sur comment créer un jeu. Par contre, tout le reste... Tu vois, le script, c'est vraiment masterclass, quoi. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Ah bah c'est un mode de la forêt, ça me... Possible, c'est possible. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça y ressemble beaucoup. Et donc le input là, le 3e input, on l'a toujours pas, hein. Ouais, ça m'étonnerait pas. Après, c'était un standalone, donc c'est pas un mode d'Half-Life à proprement parler. Je peux fermer les portes? What? Je peux fermer cette porte. D'accord. Ah, attends. What? Yes. Comment ils sont trop malins. Ils sont trop malins, ces petits bâtards. New content. Oh, new content? What does that mean, new content? Non. Ça, le truc, c'est que tu te dis depuis le début, c'est moi qui fais des choix, je décide de ne pas écouter, et en fait, tu te fais avoir quand même. Peu importe ce que tu choisis, tu joues dans le jeu exactement ce que le jeu a prévu que tu fasses. Peu importe ce que tu choisis.
After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the StanleyParable UltraDeluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The StanleyParable UltraDeluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the StanleyParable, delighting audiences the world over. C'est exactement ça, les choses. Step inside and see what thrilling new adventures await in the StanleyParable UltraDeluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new UltraDeluxe content. Par contre, c'est même pas une vanne, par contre, les textures sont bien plus jolies. Genre là, les textures sont incroyablement plus belles. So far, it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Avec plaisir, Elides. Let's go. J'espère que tu vas kiffer. Il y a des beaux jeux en ce moment en plus sur le PS Plus. Is it broken? What's going C'est pas on PS here? Now, hein, c'est PS Plus. Should we- C'est un peu différent. Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's C'est on mieux. to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of StanleyParable UltraDeluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Together. All right, let's see. It's the jump circle. Et si je saute pas? Et si je saute pas? Is that it? Attends. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Bon allez, on va le faire. Parce que ça se trouve, c'est pareil, c'est comme la chambre 430. Droit de sauter. Ok, mais bien un saut, putain. C'est le moteur source à la base, et là c'est Unity, ça permet de rafraîchir les graphismes. J'ai l'impression que le jeu de base, avant qu'on passe cette porte, ils ont pas changé les textures. C'est ce que je veux dire? Et que là, les nouvelles textures sont là, genre. Ça a l'air un peu plus joli. Peut-être moins, If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The StanleyParable UltraDeluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes, I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Non mais c'est pas le des plus originales. Dans le sens où je te dis, même déjà, tu vois, à l'époque, il y avait ça sur des jeux qui sont plus que qui dépassent en fait leur propre cadre à eux. C'est juste tout ce qui réfléchit en dehors du cadre finalement tombe dans ce qu'ils font là et ça, pour moi je trouve que c'est du génie, mais effectivement oui, en principe dès que tu fais un truc un peu ça sort du cadre tout simplement et bah ça fonctionne, tu vois. Et dès qu'il y a un mur un quatrième mur de PT, dès qu'il y a un truc ultra méta, etc., ça fonctionne de la même façon. Mais c'est juste que effectivement tout ce jeu-là, bah, ça marche bien parce que c'est quand même bien tourné, tu vois. C'est quand même bien tourné. C'est ça la maestria, c'est que ça pourrait être basique, un peu comme Superliminal. Moi, Superliminal, je l'ai trouvé ça bien, mais justement, ils ont pas poussé encore plus le délire. Ils auraient pu. Et ils auraient pu pousser le délire encore plus sur Superliminal et j'ai été déçu, j'étais un peu sur ma faim. Mais le jeu est bien si tu veux, mais voilà, il se torche en 2 heures, terminé. Et alors que lui, ils ont vraiment poussé le concept, je trouve, et ça fonctionne tout le temps, le rythme il est trop bon. Voilà. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says
Test achievement, please ignore. What exactement quality ce qu'il va assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ah, ce friend tellement badant. Friend. Mais... quand même bien foutu, putain. Là, c'est plein de petits trucs comme ça. Je sais pas. Ça me rend ouf. Psst, Stanley. Non! Here, in the vent. Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Mais tu vois, c'est ça! Tu te dis, si tu vas par là, tu te dis, c'est bon, j'ai nickel game. Et puis en fait, non, tu vas exactement là où le jeu veut que t'ailles. Mais t'as l'impression d'avoir nickel game, tu vois. Et tout a été réfléchi de toute façon, mais c'est ça le truc, c'est que tu te dis, ah non, je fais du mal quand même au narrateur. Non, j'ai pas envie. Non, je sais pas. En fait, je sais pas. In the vent. De toute façon, ça se trouve, je peux même pas aller là. New content fermé, hein. Ah, c'est bien fermé. Ou de rater un truc, oui c'est ça, j'ai un peu peur aussi de rater des trucs, parce qu'enfin, je pense que tu rates rien, au pire tu recommences... Oh les bâtards! Ah non, ça c'est chiant. Ok, bien joué, ok, bien, nice. Ok. Là je me suis fait avoir. Merde. Je serais Stanley, je prendrais un PC et j'ouvrirais le solitaire. Ah, peut-être moyen, hein. Oh, merde! J'ai loupé la vente. L'or sur l'or change. Je crois. Pas sûr. Ça se trouve, c'est même pas la même heure sur les... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. C'est pas la bonne heure, et pourtant au début, effectivement, on a mis la bonne heure. Il nous demande l'heure et on a mis la bonne. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, il y a de nouveau Broom Closet. Yes. Ah, c'est pas le même truc. Est-ce que riche est un crime? Est-ce que de faire des crimes, est-ce que de provoquer des crimes n'est pas être riche? Qu'est-ce que la vie serait si on pouvait choisir l'un ou l'autre? Extreme bathroom. Désolé. To commit crimes, isn't it rich? C'est formidable. Ok, genre une riche idée quoi. Ok. My bad. Bien vu. Stepping into his manager's office, Stanley was once Allez, again pour une fois. stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody.
He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Retrouvez toutes les salles de bain hardcore. Les chiottes. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ok, cette fois-ci on va... C'était quoi déjà? On avait dit non. Non, c'était quoi? Merde! The lights rose on an enormous room packed with on avait coupé le truc. On avait coupé le mind control. Did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Le code à l'envers marcherait? Ah oui, parce qu'il nous donne les chiffres, mais il nous a pas dit dans quel ordre. C'est pas con ça? Faudrait qu'on essaye. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Non mais c'est pas con, c'est pas con. Co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. Il y a un easter egg ici. Là-bas là. C'est seulement on est arrivé à zoomer là, tu veux dire en 219? Non, 232, je sais pas quoi. 234. Il y a une des images, c'est pas le jeu, c'est ça? C'est toutes les fins possibles. Allez. Il faut que tu spammes un bouton. Ici là? Attends. Ok, intéressant, Kepler. Comment tu dis? The console? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Il est sorti en version UltraDeluxe Light Dark, du coup moi je le refais, j'avais joué à l'époque, je me souviens de rien. Me dites pas, t'inquiète. De toute façon, là on le finira pas, c'est sûr. Donc on y rejouera cette semaine prochaine, je pense. On y rejouera semaine pro. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Des petites lumières ésotériques. Des albums Où est Charlie dans les chiottes? Oh, j'en ai pas, moi, j'en ai jamais vu des gens qui faisaient ça. En vrai, c'est même pas une vanne. Même pas une vanne. En vrai, j'aime bien, moi. Ce serait pas mal. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you
didn't just activate the controls, did you? After Si. they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. Est-ce que c'est dans l'ordre? I'm gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Tout simplement, je pense. 0, 1, 4, 2, 1. Je sais pas s'il y a un truc à faire. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Je suis dans la merde! Other times, 0, I 5, let the 2, 1. office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. C'est un truc à voir peut-être. 0, 5, 2, 1. Mais il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 0, c'est rien. 5, 2, 1. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. Non! I almost hate to see it go. Il doit y avoir un truc à le faire dans le bon ordre. Attends. Mais une porte! Ah mais j'ai ouvert la porte! Will be even better. My goodness, only Non, 34 bâtard! seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Merde. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? J'appuie sur 1. Did you just assume when you saw that J'appuie sur timer 1. that something in this room is capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Okay. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Je suis sûr t'as essayé de le... oui. Je suis sûr t'as essayé de le mettre pour que ça arrive à la fin du compteur. J'ai pas raison? Oui. Ça aurait été incroyable. 7 secondes d'avance. Merci beaucoup, Apo. Grégarda, pardon. Et merci, Apo, de dire merci à Grégarda. Merci de dire merci. Merci d'être merci. Quoi? Merci énormément. Pour les 20 subs. Beaucoup de gens, j'ai dit merci, merci pour... vous savez lire, et surtout dites... Oh, regardez le Frame Perfect Series. Ça va être incroyable, quoi.
Tu participes ou pas? Plus d'infos sur le Discord. Ça s'appelle le FPS du coup. Donc c'est... voilà, tu vas dans le FPS. Ouh, feels better. Nice. Merci, merci beaucoup. Le retour du vent? Comment ça? Ah oui, Ah, excusez-moi. T'as la Marie qui est en train de se dire « Ouais, je vais avoir mon t-shirt gratos, c'est bon, let's go, putain. » Bon alors, on va dans la vente cette fois-ci, c'est bon. Ouais, on y va. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Psst. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new UltraDeluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the StanleyParable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Je me souviens pas de ça par contre. Autant je me souvenais de la fin avec le machin qui s'ouvre comme ça, autant ça... I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Okay. Experiences like the launch of the StanleyParable on PC. Pouah, trop drôle. The Memory Zone! You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful StanleyParable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. C'est trop joli en vrai comme... Vas-y, je veux trouver une baraque comme ça, moi. On est trop bien, là. On dirait un long haul de Viking. Face à la déception du contenu de la version UltraDeluxe. Bah ouais, du coup. Ah bah oui, c'est en plus, c'est juste après que tu fasses le DLC dégueulasse où il faut sauter 30 fois. Du coup, c'est juste après qu'ils te proposent ça. Ça a du sens. Collector Edition. Galactic Café. Indie Box Collector Edition. First Edition. Il y a tout Edition. Today's best IDs today, quoi. Il y a tellement de petits trucs écrits un peu partout qui sont des vannes aussi. Ça doit être vrai, ça, par contre. Audience Award, ça doit être vrai, ça. Des bisous, Alex. Passe une bonne nuit, merci. Never forget. Ah ouais, des bisous aussi, Shiner. Joli, joli, joli. Ouais, Moving Out, trop drôle. Trop drôle. Ben, ça part en VOD, hein, Moving Out et tout ça. J'ai pas fait le blind test. Malheureusement, le blind test sera pas en VOD, mais vous pourrez, si jamais vous êtes chaud, les modos, là, faire des highlights éventuellement, et on le postera sur les VOD. C'était trop cool en tout cas. J'espère que ça sera pas trop muté. Ah mais non, c'est notre... c'est notre musique. La musique, c'est notre musique à nous en fait. Let's go. Ça serait capable d'être muté aussi quand même, t'imagines? Ah, c'est celle de Regarda exactement. De Regarda et Drop, des cons. Don't play for 5 years. Putain, j'ai trop envie de lancer en parallèle. Ah oui, c'était celui-là que j'avais pas. Attendez, on va regarder tout de suite. Du coup. Steam. StanleyParable. Il me manquait 2 succès. Les 2 succès qui me manquaient étaient... Achievement. This is an achievement. C'était... Commitment play the StanleyParable for the entire duration of a Tuesday, d'accord, et it's impossible to get this achievement. J'avais fait le trick apparemment. J'avais fait le trick de changer la date du jeu pour pas jouer pendant 5 ans. J'avais fait. Il y en a qui va te dire MCA, tu vas avoir flou. Je m'en fous, c'est les artistes, ils peuvent pas. Faudrait que ça soit une... c'est pas à toi, c'est pas l'artiste qui délivre ça.
Me manque les deux mêmes. Aïe aïe aïe. Peut-être fait exprès, hein. C'est trop bien en vrai ça, j'adore. Trop paisible. Trop... Superbe. Veuillez mourir. Little Stanley. Ah, pour de vrai, tu crois? Je suis dans la mémorisation, c'est sur la pluie des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. C'est là, dans la mémorisation, où je me remémore les jours. Putain, c'est Zaz! Mais oui! Rencontrer mon amour. C'est Zaz! Mais ici, c'est aussi où je me souviens de la sortie de TheStanleyParable. C'était en 2013. Non, c'est quoi cet accent par contre? C'est des saucisses? Non, c'est un spa, c'est un spa. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this T'es pas obligé stunning de tous taper, triumph par of contre. games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. Ah, James Stephanie Sterling mémorisons. writes, and I quote, "Where so Incroyable! many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Attends, ça veut dire qu'ils sont allés reprendre le même double, enfin le même narrateur quoi. Des années après, il change, enfin il parle exactement pareil. Déjà c'est cool, il est en vie. Je sais pas, ça a l'air d'être une personne quand même avec une voix, tu vois, assez posée, genre quelqu'un d'assez sage, on va dire, d'un âge respectable. Alors que pas du tout, ça se trouve il y a 30 ans, tu sais, genre. Quand t'écoutes Colter Wall, après ça te fait relativiser sur toutes les grosses Here's voix comme ça. another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Oh là là, introspection sur lui-même, sur son propre jeu, sur son propre soi. Oh, ça dépasse tout. Entrez. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? C'est ça, Aishuu, c'est des bourrins. Mais juste le fait de dire qu'il n'y a rien dans le Deluxe, parce qu'il n'y a pas besoin de plus, juste avec du néant, ils arrivent à te faire du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de contenu, mais ça reste du contenu. Finalement, c'est ce qu'on... Tu vois, c'est pour ça que je suis réceptif à ça, parce que finalement, c'est un peu ma chaîne. Pas de contenu, mais il y a du contenu. Je te laisse réfléchir là-dessus. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, Le weren't contenu. they?
est un contenant qui contient du néant. C'est assez juste. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. C'était le seul jumpscare de tout le jeu. Oh, oui. Une pancarte qui t'écrase presque. En carton. Ah, une good review qui est mal imprimée. Alors attends. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Ils ont laissé le pseudo, j'espère que c'est le vrai pseudo. I always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know J'espère qu'elles sont vraies. C'est vraiment tellement bien. Ce serait du génie de les avoir laissées. But maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise on peut vérifier, hein. Je suis pas assez fort sur Steam, je trouve que c'est le bordel. Mais... I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the StanleyParable isn't quite as sterling as I always remembered. Déjà donné trop d'importance aux gens qui ont même pas essayé de gratter plus que la surface. On dit un truc il est pas fun. C'est là tout l'intérêt. Oh là là, ça me sort de mon petit confort, j'aime pas trop, oui. Et... What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, c'est bon pseudo. Ah, trop drôle. We shall have. Merci, reste. C'est pas droit. C'est pas du tout droit, genre. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Bien d'accord avec ce que dit Jack. So my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which il veut qu'on appuie sur le bouton skip. Alors qu'en fait c'est intéressant quand même. Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite. You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices ils ont rajouté le tic-tac horrible and that they are que tu both skips. affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them.
Okay, at first, I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation. And I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other. In which case, the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. C'est peut-être 5 heures de monologue, hein, tout à fait. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Pedro Almodovar. Pedro Almodovar. Pedro Almodovar. Pedro Almodovar. Non, c'est Gustavo, pardon. Gustavo Almodovar. Bien sûr, c'est Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Gustavo Almodovar. Vous connaissez pas ce mec c'est un mec qui s'est amusé à prendre toutes les fins d'interview, les fins de insupportable. Toutes les c'est bien pénant, c'est Gustavo Almodovar. C'est Gustavo Almodovar. Où le mec, c'est le capital de Karl Marx. Quoi? Quoi? Ah non, rien à voir. C'est un journaliste aux États-Unis, il s'appelle Gustavo Almodovar, et à chaque fois qu'il finit ses reportages, il fait c'était Gustavo Almodovar, et tu sais, il tourne toujours la petite tête Almodovar comme ça. Et il y a un mec qui s'est amusé à prendre tous ses reportages et en faire un best-of où il garde justement Gustavo Almodovar, et tu vois que mi bout à bout, il fait exactement le Almodovar comme ça, genre sur le côté, c'est copier-coller sur 200 reportages. Et ça rend fou. Gustavo Almodovar. Ça se trouve, ça dure vraiment 5 ans. Attendez. Je vous montre juste. Gustavo Almodovar, 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 Gustavo Almodovar. T'as compris. Ça, plus tu le regardes, plus c'est rigolo. Ouais, bon, ok, c'est bon. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial, something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable? Bon allez, c'est bon, tu m'as gavé. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Bah. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're... Oh, Stanley. You're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week.
Or 2 weeks? Oh non. I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days. Ça me fait penser aux gens que tu tortures, les IA que tu tortures. Non, c'est quoi déjà le truc? Aux IA que tu tortures dans Black Mirror. What took its place is what I can only describe as the collapse of every moment je me I remate, have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. Bien vu. In that instant, I could see... Non! Est-ce qu'on peut le tuer, tu crois? Tuer de vieillesse? Oh, le temps s'est arrêté. Merde, on a tellement skip que le temps s'est arrêté. Ah. Oh merde. Un épisode de Noël? Oui, c'est celui-là, ouais. Je sais plus le bail, mais c'est pareil, ça m'avait... Lame incendie. Insupportable. Vite. Skip. Quitte le bruit. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumb-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our... Il y avait ça avant? Merde, j'ai jamais fait gaffe derrière. The
the end is never 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 the end. C'est génial. C'est vraiment génial. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Je sais pas vous, mais moi, je prends beaucoup de plaisir quand même. J'adore, moi. Une sorte de torture de l'esprit. Enfin, c'est plus un exercice de pensée, tu vois. Merci, Zamarus. Bienvenue. C'est comme un exercice de pensée. C'est vraiment ça. C'est presque une manière de te stretch le cerveau un peu, tu vois. De te muscler presque ton cerveau, tu vois. On n'a pas l'habitude de faire ça. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore ce genre de bail, quoi. Pas fait The Witness, non. C'est un peu le délire. J'aurais jamais cru avec un nom comme ça que c'était le même délire, tu vois. Mais je vois, j'en ai entendu parler déjà. Ouais. Justement, il doit y avoir un au-dessus, et l'au-dessus, il prend la flotte. Donc en fait, ça se casse la gueule. Mais de toute façon, oui, on est dans la zone où ça pleuvait et tout. Ça se trouve, là, on est en train de passer des ères entières, des centaines de milliers d'années. Tu as bien vu, à chaque fois qu'on skip, ça skip encore plus de temps. Donc là, ça se trouve, on a skip 10 000 ans, tu vois. J'avais entendu un truc qui disait que 10 000 ans, genre... Je crois que c'est 10 000 ans, il me semble, que là... L'être humain disparaît comme ça du jour au lendemain, en 10 000 ans, en si peu de temps, parce que c'est pas beaucoup 10 000 ans sur une planète, tu vois. Je crois que c'est 10 000 ans, mais c'est peut-être 100 000, j'ai un doute, entre 10 000 et 100 000, peut-être 100, en vrai. En si peu de temps pour une planète, c'est pas beaucoup 100 000 ans. T'aurais plus aucune trace de s'il y a eu une civilisation ou pas. Ou alors, mais c'est infime, tu vois. Si jamais il y a peut-être 2-3 trucs qui ont été conservés, ça peut. Mais globalement, tu pourrais plus dire, si genre t'arrives, demain on est tous exterminés, il y a plus d'êtres humains. Quelqu'un arrive 100 000 ans après, incapable de dire s'il y a eu des êtres humains ou pas avant sur cette terre. J'adore ce principe de se dire que vraiment on sert à que dalle. Et que tu sais, on a envie, tu sais, nous, avec notre vie, de rester un peu éternel, tu vois. Quelque part, il y a un truc, t'as envie de laisser une trace, tu vois, de dire que t'as été ici, que t'as fait des trucs, que tes enfants s'en souviendront peut-être, que t'as marqué les choses, une certaine... Mais en fait, à l'échelle de l'univers, tu sers juste à rien. Voilà, c'est tout. Et encore. Tu vois. Et les fossiles. Ouais, tu vas digue, bien sûr, mais je veux dire, à la surface, il n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus rien, tout a été érodé par le temps, les éléments, etc. Bien sûr, si tu vas chercher mais à l'œil nu comme ça, t'arrives sur la planète, bien sûr que si tu fais des fouilles, tu vas retrouver. Mais et encore. Un épisode de Futurama où ils font une machine à voyager dans le futur. C'est même le premier épisode de Futurama finalement. Où ils tombent dans un... C'est un truc de cryo, je crois, c'est ça? Il va livrer des pizzas dans un truc de cryothermie. Bref, tout ça pour dire que là, tu vois, imagine, il y a 10 000 ans qui sont écoulés. Ah, peut-être pas, il y a 1000 ans. S'il y a un bâtiment, le bâtiment se casse la gueule, c'est évident. Parce que le béton, en vrai, sur des milliers d'années, tu vois la gueule de la pyramide, les pyramides de Gizeh qui sont en un état impeccable, en vrai. Elles ont commencé déjà un petit peu à s'écrouler par endroits, etc. Et il y avait même un revêtement, elles étaient toutes blanches à la base. Tu vois plus. J'ai déjà voyagé dans le futur, je le fais en permanence. Tu dors, c'est ça, Code? Quand tu dors? Aïe aïe aïe, j'adore! J'adore! Il y a de la petite musique. On est en train de se transformer en centre commercial high-tech. Avec la petite musique qui sent bon comme ça. Je sens le Sephora là. Le Burger King, le Sephora. Oh, on a skip. Là, c'est plus des...
Merci beaucoup, Elides. Merci beaucoup. Eichleft, Eichrare, Eichreit. Schreit. Fais peur. Oh, attends. En photo, là. En vrai. C'est incroyable, attends. C'est con, mais... Eh, le FPS. Exactement. Mais... La défaite, on n'a pas réussi à... On n'a pas réussi à sauver l'humanité. Ah, sus, hein. Merde. Je prends une photo. Ah, fait chier. Quoi? La Terre se déplace à 30 km/h seulement? Je viens de le découvrir, là, c'est super lent. Quoi? Mais non. Mais non, n'importe quoi. Attends, comment ça, se déplace à 30 km/h? De quoi tu parles? C'est plutôt 30 km par seconde. Ouais, déjà, plus, ouais. Putain. Non, c'est pas super lent du tout. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on a Rogue Legacy à tester. Encoding overloaded? Ah merde. Ah. Bah ouais, ça va bien tomber. Je te fais des bisous YouTube, j'espère que tu as apprécié, on finira très certainement si tu le veux. N'hésite pas à commenter, dire bonjour, t'abonner, voilà, de t'abonner, pouce bleu, viens nous voir sur Twitch éventuellement. Et en espérant que tu auras plu cette petite découverte. Des bisous, Chacha, que la forge saute avec toi!